Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So consider this for a moment. It's a really striking, concrete observation drawn right from New York City traffic data. On any given workday, a ride-hailing driver spends nearly half their time completely empty. We're talking about driver utilization across the city averaging just 53%. Right, and if you try to visualize that on the ground, especially in a place like Midtown Manhattan, it translates into this constant low-level drone of congestion. You've got about 1.5 empty, revenue-less vehicles circling every single block. It's a massive economic inefficiency that you can literally see with your own eyes. That reality, that kind of structural waste, it led one former NYC official to coin this memorable and frankly pretty poignant phrase, empty seats, full streets. It just perfectly encapsulates the paradox of platform technology in these dense urban environments. We have this tech that's designed for efficiency, and yet the result is gridlock fueled by unused capacity. It really cuts right to the heart of the modern platform economy, doesn't it? It raises that fundamental question, are we better off with a few powerful competing platforms, or would society actually be better served by, consolidating those networks for maximum efficiency? And that is precisely the tension we're grappling with today. Our whole discussion is grounded in a truly foundational piece of research that tackles this exact problem using rigorous modeling and just immense real-world data. We are analyzing the arguments presented in competing platforms in transport equilibrium. Yeah, this is a thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. It was published in the prestigious Econometrica, the November 2025 issue. And for those who are maybe just beginning their research journey, Econometrica is one of the most important journals in economics. So I would strongly encourage you to make time to read this paper. The author is Nicola Rosaia, out of the Graduate School of Business at Columbia University. And his work uses this incredibly detailed data from the two dominant ride-hailing platforms in New York City to build a spatial model. For our listeners who might be new to academic research, the paper is asking a very simple yet critical policy question. Does platform competition lead to crippling efficiency losses because the user and driver networks are fragmented? Or, on the other hand, would consolidating those networks lead to unacceptable harms due to unchecked market power? And that tension really defines the regulatory challenge that cities are facing worldwide. If you allow consolidation, you gain efficiency, but you pay a price. If you force competition, you protect the consumer, but you pay a different price in congestion and waste. So, our specific question today is this. What is the optimal market structure for ride-hailing when you're balancing the massive efficiency gains of pooling users against the harms of market power? Should we pursue a structural consolidation like a merger, or should we insist on regulatory fixes, specifically interoperability to enhance competition? I'll be making the case that mandated interoperability is the necessary regulatory fix. It lets us capture all the network benefits while preserving that critical role of price competition and, protecting consumer surplus. And I'll be arguing for the opposite approach. I believe the greatest, most structural efficiency gains are only achievable through a full consolidation. And what's more, I question the technical and practical feasibility of mandating interoperability in the first place, suggesting that the benefits of maximum efficiency, that real reduction in traffic, outweighs the what I think is a manageable risk of monopoly pricing. Okay, so let's look at the baseline. Rosaia's analysis confirms that the status quo, this fragmentation of the user base across separate, non-communicating networks, causes substantial waste. This fragmentation means passengers frequently miss a match with a nearby driver simply because that driver is logged into the rival app. And this isn't just a theoretical problem. This fragmentation results in a measurable cost. Exactly. The data and the model confirm the cost of the status quo is significant. A staggering $176 million annually in social welfare loss for New York City, and a measurable waste of 21% of total driver-generated traffic. It's a powerful indictment of the current market structure.
While that dead weight loss is, I agree, undeniable, I want to frame the structural challenge a little differently. The underlying dynamic spatial model confirms that empty miles are inherently baked into this business. Trips relocate drivers asymmetrically. A passenger dropped off in one area might leave a driver with no immediate match. We see this plainly in the data. Platform 2 averages only 46% utilization. Right, but that inherent inefficiency is exacerbated by platform competition, not caused by it. The model, however, shows that platform interoperability can resolve these structural problems without creating new ones. When we talk about interoperability, what we really mean is regulating the market so that when you open one app, it can seamlessly hail an idle driver on the other platform. It integrates the supply side. It sounds simple in theory, but I think it's structurally challenging in practice. Well, by forcing that network integration, the simulation shows we can reduce wasteful empty traffic by 6%. And crucially, this happens while simultaneously raising consumer surplus by $63 million per year and boosting social welfare by $111 million annually. That $63 million in consumer surplus isn't just a number. It represents real money saved by passengers because competition is maintained, keeping prices lower. Interoperability is really the best of both worlds. I'm not convinced that the structural superiority of full consolidation can be dismissed so easily. I mean, yes, interoperability reduces traffic by 6%, but the simulation shows that the greatest structural efficiency gains are achieved through a full merger. A merger reduces wasteful traffic by 8%, and that 8% is superior. Only by 2 percentage points, though. And at what cost? But that 8% structural efficiency is powerful. It increases overall social welfare by $83 million annually. This gain comes from massively improved matching efficiency, particularly translating into substantial operational cost savings in low-density areas where those matching frictions are most debilitating. If we're really serious about addressing congestion, we have to look at the solution that pulls the most cars off the road. But that 8% reduction comes with a clear penalty. The merger scenario reduces consumer surplus by $77 million due to an estimated overall 4% price hike. So you're arguing that the city should accept a significant financial penalty on its consumers, money that comes right out of the pockets of everyday riders, for a 2 percentage point gain in efficiency. I see the consumer surplus loss, but I'd argue that figure is dependent on the methodology and how we define platform behavior. For policymakers, the core question should be this: can we harness that superior 8% efficiency gain, that structural reduction in empty seats, and then use established regulatory means to manage the pricing harm? I would argue that regulating a monopoly's pricing is more achievable than trying to force two hostile platforms to flawlessly integrate their real-time network tech via some interoperability mandate. And that's a fundamental disagreement about what constitutes an achievable regulatory path. Okay, let's pivot to the data that underpins this inefficiency. The fragmentation. The paper meticulously documents the high idle time, that 53% utilization average, and connects it directly to the platform barriers that prevent drivers from easily being active on both apps simultaneously. See, I'd challenge that causal link. You noted that the finding of network fragmentation rests on the fact that simultaneous multi-homing among drivers is negligible, less than 5% of their idle time. But why is this figure so low? We know platforms actively discourage it, but how confident are we that this 95% fragmentation is purely due to platform barriers versus just simple driver choice? That's an interesting point, though. I would frame it differently. The low rate of simultaneous multi-homing, coupled with that substantial, costly idle time, it strongly suggests structural inefficiency. I mean, if drivers could easily run both apps simultaneously, they would dramatically increase their utilization and their earnings, right? They'd reduce their idle time from 53% to maybe 20% or less. The fact that they don't strongly implies there's a high friction. But we haven't isolated the cost of that friction. I mean, maybe running two apps simultaneously introduces technical difficulty, battery drain, or simply driver confusion, making it preferable to just stick to one primary network, even if it means slightly longer idle periods. The strength of Rosaia's data, though, it pushes back against the idea of mere driver preference. The paper tracked approximately 37 million driver trajectories over 2 months across New York City, covering 3/4 of all trips. This comprehensive API data allowed the researcher to precisely measure idle driver density
and the real-time matching frictions across all zones. The data isn't just suggesting fragmentation. It's mapping the geographic consequences of passengers failing to match with a nearby idle vehicle on the rival platform. It confirms the inefficiency is structural. The passengers are there, the drivers are there, they just can't see each other. Mapping the consequences is one thing. Predicting the dynamic reaction of the platform post-intervention is another. And this brings us to the strategic heart of the model, how platforms decide to set their prices, which is, key to understanding the consumer risk. Absolutely. The model's methodological strength lies in developing new, tractable methods, specifically using something called an inversion theorem to characterize platform optimization. And this allowed the researcher to establish that platforms set prices strategically, not solely to maximize short-term profits. Right, and when we talk about strategic pricing, the paper introduces a conceptual weight lambda. For listeners new to this area, lambda essentially tells us how much the platforms value growing their user base and maximizing social welfare versus just maximizing immediate profits. The authors had to use this clever mathematical trick, that inversion theorem, to pull that competitive pressure number out of the market data. Precisely, and the estimated lambda values, around 0.22 for Platform 1 and 0.304 for Platform 2, they confirm that while platforms aren't pure profit maximalist, they are pricing strategically. But even with this pressure, the market is still distorted. Prices are estimated to be 16% above the welfare maximizing level. This quantifiable market power distortion is what interoperability seeks to cure. I see why you think that. But let me give you a different perspective. Holding that profit weight lambda, holding it fixed in the counterfactuals, especially for a merger, is a powerful and, I think, a potentially dangerous assumption. A merger fundamentally changes market conduct. The competitive pressure that kept lambda low in the status quo, it disappears. So you're arguing that the merger itself would cause the platform to become more aggressive in its pricing behavior, shifting that lambda value upwards. Exactly. And the paper's own robustness checks are quite revealing here. If the profit weight lambda were to shift even slightly higher, say above 0.4, indicating the monopoly started prioritizing profits more, the merger would actually reduce overall social welfare. And why? Because the monopoly's pricing would then harm consumers too much, and it would wipe out the efficiency gain. That's a serious caution about potential changes in long-term conduct. So you're suggesting that the estimated $77 million consumer surplus loss might be dramatically understated if the monopolist decides to behave more aggressively over time. It means that while the 8% traffic reduction is structurally superior, the efficiency gains from consolidation are not robust if the platform's focus shifts post-merger. We would be betting on a regulatory promise to manage monopoly behavior, which is historically very difficult, instead of mandating a market structure that enforces good behavior. That brings us neatly to the spatial analysis, which I think ultimately supports the case for interoperability as the more equitable policy. I disagree. While the merger reduces consumer surplus overall, the effects vary spatially, and that variation is vital for urban planning. I mean, think about the outer boroughs, the lower density areas where matching frictions are most pronounced. People there might wait 15 minutes for a ride. Costs are highly variable. These areas experience the largest efficiency gains and relatively smaller price increases following a merger. So you are saying that for large geographic areas outside the dense central core, consolidation is highly beneficial because the structural benefit of improved matching vastly outweighs the marginal price increase. Precisely. For the periphery, consolidation offers a huge quality of life improvement through better service availability and reliability. That 8% efficiency boost isn't just about saving money. It's about better transport access where it is currently lacking. That's a compelling argument. But that spatial variation, to me, is precisely what highlights why interoperability is superior as a universal policy tool. Look at the high-density areas, like Midtown Manhattan, where the problem of empty seats, full streets is most acute and traffic gridlock is worse. Consumers there face steeper price increases and greater reductions in consumer surplus under a merger because the efficiency gains in the core are minimal where density is already high. The harm outweighs the benefit in the city's economic heart. But the core already benefits from dense networks. The greatest market failures are in the periphery.
interoperability provides a solution that benefits both. It reduces prices by 1.4% overall and increases consumer surplus by $63 million across the board. It captures the efficiency boost in the outer boroughs by pooling the network while simultaneously maintaining competition to prevent market power harms in the core. It lowers prices everywhere while reducing traffic by a significant 6%. It is the truly win-win regulatory solution. So, we are left then with a fundamental disagreement on the necessary scope and practical feasibility of regulatory intervention. I would still maintain that the 8% traffic reduction from consolidation is structurally superior and offers a tangible benefit that alleviates congestion more effectively. And while consolidation carries consumer risk, policymakers do have tools, however politically difficult they are to use, to mitigate monopoly pricing harms. But the evidence strongly supports that the lack of network integration causes substantial social waste, which can be fixed with less risk. Interoperability regulations offer a clear path forward, achieving efficiency gains that are comparable to a merger while actively boosting consumer surplus through continued price competition. The efficiency of pooling is secured, but the negative impact of monopoly pricing is avoided. That balance is an outcome regulators just cannot ignore. The paper makes it very clear that the lack of integration between these ride-hailing networks significantly undermines matching efficiency, leading to wasteful, empty driver miles. That is the critical insight for practitioners, whether they work for the platforms or for the government agencies regulating them. And the interoperability counterfactual demonstrates that while pooling users into one large network is crucial for efficiency, it can be achieved without the full anti-competitive fallout of a merger. It is a viable policy tool to capture network benefits while maintaining price competition and boosting overall social welfare. And for academics, this work is a major step. It extends two-sided market theory by successfully incorporating spatial search dynamics and strategic pricing, showing us exactly how to disentangle the pure efficiency gains from the market power effects in a real-world platform competition setting. That inversion theorem is a major methodological contribution that will, I think, influence future urban economics research. Looking forward, there are still curious and important questions to explore. We should really quantify technical and cost barriers that currently prevent simultaneous multi-homing among drivers. If those technical hurdles are cheaper to remove than we assume, the effects of interoperability might be even stronger, tipping the scales further toward competitive solutions. I agree. And given that the paper finds platform profits also rise under interoperability, what are the long-term implications for innovation and investment? If platforms are guaranteed profit and efficiency gains through a regulatory mandate, will they still have the incentive to differentiate their services or invest in long-term quality improvements? Or will they just focus purely on scale efficiencies? And finally, a key area for future research is driver labor supply. The current analysis holds drivers' extensive margin labor supply fixed, meaning the total number of licensed drivers stays constant in the counterfactuals. But if the number of licensed drivers fluctuates more freely based on profitability, the calculated costs and benefits of consolidation or interoperability could shift yet again, changing the entire economic landscape of the industry. There's clearly much more to explore in this vital research area. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা দৃশ্য ভাবা যাক। নিউ ইয়র্কের সবচাইতে ব্যস্ত এলাকা, মিডটাউন ম্যানহ্যাটন। ওখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মানে অ্যাভারেজে প্রায় 155 জন রাইড হেলিং চালক থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন? যে কোনো মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রায় 70 জনই থাকেন যাত্রীবিহীন। তার মানে প্রতিটি ব্লকে প্রায় 1.5টা গাড়ি শুধু মানে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তেল পোড়াচ্ছে আর জ্যাম বাড়াচ্ছে। প্রশ্নটা হলো কেন এমন হয়? এটা কি এই ব্যবসার একটা স্বাভাবিক অংশ, নাকি এর পেছনে কোনো গভীর সমস্যা লুকিয়ে আছে? এই যে সাধারণ একটা প্রশ্ন, এর পেছনে কিন্তু একটা অসাধারণ গবেষণা আছে। আমাদের আজকের পুরো আলোচনাটাই বিশ্বখ্যাত জার্নাল ইকোনোমেট্রিকাতে ছাপা হওয়া একটা গবেষণাপত্রকে ঘিরে। যারা অর্থনীতি জগতে আছেন তারা জানেন এটা কতটা সম্মানজনক একটা জার্নাল। ঠিক তাই।
আর এই প্রবন্ধটির লেখক হলেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির নিকোলা রোসিয়া। আমরা একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেলটি অনুসরণ করা হোক বা না হোক, শ্রোতারা যেন অবশ্যই কিছুটা সময় বের করে এই গভীর আর খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত প্রবন্ধটি পড়েন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা নিজেদের গবেষণার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন, আমার মনে হয় তাদের জন্য এটা একটা দারুণ অনুপ্রেরণা হতে পারে। চলুন তাহলে একদম শুরু থেকে শুরু করা যাক। মূল সমস্যাটা আসলে কি? আমাদের সামনে ধরুন উবার আর লিফটের মতো দুটো বড় প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাপ আছে। তো এরা প্রত্যেকে নিজেদের চালক আর যাত্রীর একটা আলাদা জগৎ মানে নেটওয়ার্ক তৈরি করে রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে তো মনে হতে পারে যে এই প্রতিযোগিতা যাত্রীদের জন্য ভালো, তাই না? কিন্তু আসলেই কি তাই? নাকি এর ফলে একটা বড় অপচয় হচ্ছে? যেমন ধরুন, আমার উবার অ্যাপে হয়তো কোনো গাড়ি নেই, কিন্তু পাশের রাস্তাতেই একজন লিফট চালক খালি বসে আছেন। আমি তাকে পাচ্ছি না, তিনিও আমাকে পাচ্ছেন না। একদম একদম মূল জায়গাটা ধরেছেন। এই বিভাজনটাই হলো সমস্যার কেন্দ্র। আর এই গবেষণার ডেটা থেকে উঠে আসা দুটো তথ্য তো রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। প্রথমত, চালকরা তাদের মোট কাজের সময়ের প্রায় অর্ধেক মানে 47% সময়ই যাত্রীবিহীন থাকেন। ভাবুন একবার, একজন চালক যদি 10 ঘন্টা কাজ করেন, তার মধ্যে প্রায় 5 ঘন্টার কাছাকাছি সময় তিনি খালি গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। বলেন কি, দিনের অর্ধেক সময় একজন চালকের কোনো আয় হচ্ছে না, অথচ তার গাড়ির তেল পুড়ছে, গাড়ির অপচয় হচ্ছে। এটা তো শুধু শহরের ট্রাফিক জ্যামই বাড়ায় না, চালকের ব্যক্তিগত আয়ের উপরও তো বিশাল একটা প্রভাব ফেলে। একদম। আর দ্বিতীয় তথ্যটা আরও অবাক করার মতো। নিউ ইয়র্কে 5%-রও কম চালক একই সাথে দুটো অ্যাপ ব্যবহার করেন। বেশিরভাগই যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের প্রতি মানে অনুগত থাকেন। ফলে উবারের নেটওয়ার্ক আর লিফটের নেটওয়ার্ক প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা, দুটো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। আর এই কারণেই ম্যাচিংয়ের বিশাল সুযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু এই তথ্যগুলো গবেষক পেলেন কিভাবে? এগুলো তো কোম্পানিগুলোর মানে কমার্শিয়াল সিক্রেট। তারা তো এই ডেটা সহজে কাউকে দেয় না। এখানেই তো এই গবেষণার পদ্ধতিগত সৌন্দর্য। যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন, তাদের জন্য এটা শেখার মতো একটা বিষয়। গবেষক কিন্তু পাবলিক ডেটার উপর নির্ভর করে বসে থাকেননি। তিনি খুব সৃজনশীল একটা উপায় বের করেছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক শহরের ম্যানহাটন, ব্রুকলিন সহ বিভিন্ন জায়গায় ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট বসিয়েছেন। এরপর দুটো প্ল্যাটফর্মের এপিআই ব্যবহার করে প্রতি মুহূর্তে সেখান থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছেন। এপিআই জিনিসটা কি, একটু যদি সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। অবশ্যই। এপিআই বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস হলো ধরুন একটা দরজা, যা দিয়ে একটা সফটওয়্যার অন্য সফটওয়্যারের সাথে কথা বলতে পারে। যেমন আমরা যখন উবার অ্যাপ খুলি, অ্যাপটা উবারের সার্ভারের সাথে কথা বলার জন্য এই এপিআই ব্যবহার করে। গবেষক এই সিস্টেমটাকেই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি এমন কোড লিখেছেন যা যাত্রীর মতো আচরণ করে এবং ক্রমাগত দুটো অ্যাপকেই জিজ্ঞাসা করতে থাকে, আমার আশেপাশে কোন কোন গাড়ি খালি আছে। এর মাধ্যমে তিনি কোনো ট্রিপ বুক না করেই প্রতি মুহূর্তে দুটো অ্যাপের খালি চালকদের অবস্থান নিখুঁতভাবে ট্র্যাক করতে পেরেছেন। এটা গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ডেটা সংগ্রহের একটা অসাধারণ উদাহরণ। দারুণ একটা কৌশল। আচ্ছা, এই যে এত ডেটা পাওয়া গেল আর এত জটিল একটা বাজার, যেখানে চালক, যাত্রী, ভাড়া, শহরের ভূগোল, প্রতিযোগিতা মানে সব কিছু একসাথে কাজ করছে, এটাকে বিশ্লেষণ করার জন্য নিশ্চয়ই একটা শক্তিশালী মডেল দরকার। তা তো বটেই। আর এই মডেলটাই হলো গবেষণার প্রাণ। মডেলটাকে সহজভাবে বুঝতে হলে এর 3টে মূল স্তম্ভকে বুঝতে হবে। প্রথমত, এটি একটি দ্বিমুখী বাজার বা টু সাইডেড মার্কেট। মানে এখানে প্ল্যাটফর্মকে শুধু যাত্রী পেলেই চলবে না, চালকও আকর্ষণ করতে হবে। যত বেশি চালক, যাত্রীদের ওয়েটিং টাইম তত কম, যা যাত্রীদের টানবে। আবার যত বেশি যাত্রী, চালকদের আয় তত বেশি, যা চালকদের টানবে। দুটো দিককেই একসাথে খুশি রাখার একটা টানাটানির অবস্থা। ঠিক, এটা অনেকটা একটা শপিং মলের মতো, তাই না? যত বেশি দোকান থাকবে তত বেশি ক্রেতা আসবে, আবার যত বেশি ক্রেতা আসবে তত বেশি দোকানদার সেখানে দোকান দিতে চাইবে। চমৎকার উদাহরণ। এবার আসি দ্বিতীয় স্তম্ভে, যাকে বলা হচ্ছে স্থানিক প্রতিবন্ধকতা বা স্পেশাল ফ্রিকশনস। নিউ ইয়র্ক শহরটা তো একটা বিন্দুর মতো নয়, এটা বিশাল একটা এলাকা। এর একটা নিজস্ব প্যাটার্ন আছে। যেমন সকালবেলা সবাই শহরতলি থেকে ম্যানহাটনের অফিসের দিকে যান। ফলে প্রচুর চালক যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে শহরের এক প্রান্তে চলে আসেন এবং অন্য প্রান্তটা প্রায় খালি হয়ে যায়।
এই যে একটা ইমব্যালেন্স, এটা দূর করতে চালকদের খালি গাড়ি নিয়ে অন্য জায়গায় যেতে হয়, যার সময় আর জ্বালানির বিশাল অপচয়। এটা তো ঢাকার সাথে খুব মিলে যায়। সকালে সবাই মতিঝিল বা গুলশানের দিকে আসে, বিকেলে আবার উল্টো। ফলে দিনের একটা বড় সময়ে চালকদের হয় নির্দিষ্ট এলাকার আশেপাশে খালি ঘুরতে হয়, অথবা খালি গাড়ি নিয়ে অন্য এলাকায় যেতে হয়। হুবহু। আর মডেলের তৃতীয় এবং শেষ স্তম্ভ হল প্ল্যাটফর্মগুলোর কৌশলগত আচরণ। মানে উবার বা লিফট কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে না, তারা সারাক্ষণ ভাড়া পরিবর্তন করে, চালকদের জন্য ইনসেন্টিভ ঠিক করে। সোজা কথায় তারা কৌশলগতভাবে ভাড়া নির্ধারণ করে শহরের বিভিন্ন স্থানে চালক ও যাত্রীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই তিনটি বিষয়, দ্বিমুখী বাজার, স্থানিক প্রতিবন্ধকতা আর কৌশলগত আচরণ, একসাথে মিলে মডেলটিকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত আর শক্তিশালী করে তুলেছে। কিন্তু এতগুলো ভেরিয়েবল একসাথে সমাধান করা তো গাণিতিকভাবে প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। এখানেই গবেষণার সবচেয়ে বড় পদ্ধতিগত অবদানটা লুকিয়ে আছে। গবেষক এই জটিল মডেলটা সমাধান করার জন্য একটা নতুন এবং খুবই বুদ্ধিদীপ্ত উপায় বের করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ইনভার্শন থিওরেম। ব্যাপারটা একটু টেকনিক্যাল, কিন্তু একটা উদাহরণ দিলে সহজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটাই ভালো হয়। ধরুন আপনি একটা বল ছুঁড়ে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে লাগাতে চান। সাধারণ উপায় কি? আপনি আগে ঠিক করবেন কত জোরে বলটা ছুঁড়বেন, তারপর দেখবেন সেটা লক্ষ্যে লাগে কিনা। এটা খুব কঠিন আর বারবার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু ইনভার্শন থিওরেম ঠিক উল্টো কাজ করে। মানে আপনি আগে থেকেই ঠিক করছেন বলটা কোথায় ফেলতে চান, আর তারপর হিসাব করে বের করছেন যে ঠিক কত জোরে এবং কোন কোণে ছুড়লে বলটা সেখানেই পড়বে। এই মডেলও আগে থেকে ভাড়া ঠিক করে না, বরং চালক আর যাত্রীর জন্য সেরা অবস্থাটা কি হবে, মানে সেরা বন্টন বা ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা খুঁজে বের করে। তারপর নির্ধারণ করে যে কোন ভাড়া কাঠামো এই সেরা অবস্থায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এই উল্টো পথে হাঁটার কারণে একটা অত্যন্ত কঠিন গাণিতিক সমস্যা অনেক সহজে সমাধানযোগ্য হয়ে উঠেছে। বেশ, মডেলটা তো বোঝা গেল, খুবই শক্তিশালী একটা টুল। কিন্তু এই জটিল মডেলটা বানিয়ে আসল লাভটা কি হলো? এটা কি আমাদের শুধু সমস্যাটাই ভালোভাবে দেখায়, নাকি কোনো সমাধানের পথও বাতলে দিতে পারে? যেমন প্রায়ই তো শোনা যায় যে উবার আর লিফট যদি এক হয়ে যেত তাহলে হয়তো সবারই ভালো হতো। এই মডেল কি বলতে পারে আসলেই কি ঘটতো? ঠিক এই হোয়াট ইফ বা কি হতো যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যই এই মডেলটি তৈরি করা। গবেষক দুটো বিকল্প পরিস্থিতি সিমুলেট করে দেখেছেন। প্রথমটি হলো আপনার বলা মার্জার বা একীভূতকরণ। যদি উবার আর লিফট এক হয়ে যেত, তার ফলাফলটা বেশ মিশ্র। এর একটা খুব ভালো দিক আছে, আবার একটা খুব খারাপ দিকও আছে। ভালো দিকটা কি? ভালো দিকটা হলো দক্ষতা বৃদ্ধি। দুটো নেটওয়ার্ক এক হয়ে যাওয়ার মানে হলো আমাদের চোখের সামনে চালকের সংখ্যাও দ্বিগুণ, যাত্রীর সংখ্যাও দ্বিগুণ। ফলে যাত্রী আর চালকের ম্যাচিং অনেক বেশি কার্যকর হয়। একজন যাত্রীকে আর খালি বসে থাকা পাশের চালককে না পেয়ে বসে থাকতে হয় না। এর ফলে যাত্রীবিহীন গাড়ির ঘোরাঘুরি নাটকীয়ভাবে কমে যায় এবং সিমুলেশন অনুযায়ী শহরের ট্রাফিক জ্যাম প্রায় ৮% কমে আসে। ৮%? একটা বড় শহরের জন্য এটা তো বিশাল ব্যাপার। এর জন্য তো যে কোনো মূল্য দেওয়া যায়। তাহলে খারাপ দিকটা কি? খারাপ দিকটা হলো প্রতিযোগিতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়া। একীভূত কোম্পানিটির হাতে বাজারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। তারা একটা মোনোপলি বা একচেটিয়া শক্তিতে পরিণত হয়, আর সেই ক্ষমতার ব্যবহার করে তারা ভাড়া প্রায় ৪% বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে যাত্রীদের পকেট থেকে বছরে অতিরিক্ত $৭৭ মিলিয়ন বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ দক্ষতা বাড়ার কারণে যেটুকু লাভ হয় তার সবটুকুই কোম্পানি একাই পকেটে পড়ে। যাত্রীরা কিছুই পান না, বরং তাদের খরচ আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে ম্যানহাটনের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যেখানে চাহিদা বেশি, সেখানে ভাড়ার চাপ সবচেয়ে বেশি বাড়ে। তার মানে শহরের লাভ হলো সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু যাত্রীদের $৭৭ মিলিয়ন ক্ষতি হলেও শহরের ট্রাফিক জ্যাম তো কমছে। একটা বড় শহরের জন্য এটা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? হয়তো কিছু বাড়তি ভাড়া দেওয়াটা এর জন্য একটা ভালো ট্রেড অফ। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী প্রশ্ন। আপনি কি সমষ্টিগত ভালোর জন্য ব্যক্তি যাত্রীর ওপর বোঝা চাপাবেন? তবে গবেষণা আমাদের আরও একটা বিকল্প পথে সন্ধান দেয়, যেখানে হয়তো এই ট্রেড অফ করারই প্রয়োজন নেই।
আর সেই বিকল্পটির নাম হলো ইন্টারঅপারেবিলিটি বা পারস্পরিক কার্যক্ষমতা। এই ইন্টারঅপারেবিলিটি শব্দটা শুনতে বেশ জটিল লাগছে, এর মানেটা কি? ধারণাটা আসলে খুবই সহজ এবং দারুণ। ইন্টারঅপারেবিলিটি মানে হলো চালকদের একটা সম্মিলিত বা কমন পুল তৈরি করা, যা দুটো অ্যাপই ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ উবারের চালক লিফটের যাত্রী পাবেন আর লিফটের চালক উবারের। চালকরা একই সাথে দুটো অ্যাপেই অনলাইন থাকবেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মগুলো মানে উবার আর লিফট ভাড়া নির্ধারণ আর যাত্রী আকর্ষণের ক্ষেত্রে আগের মতোই প্রতিযোগিতা করবে। সোজা কথায় চালকের নেটওয়ার্ক হবে একটা, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের প্রতিযোগিতা থাকবে দুটো। বাহ, তার মানে দক্ষতা আর প্রতিযোগিতা দুটোই একসাথে থাকছে। আমি তো ভেবেছিলাম এমন কোনো সমাধান নেই যেখানে সবাই জিততে পারে। সাধারণত তো কোম্পানির লাভ হলে যাত্রীর ক্ষতি হয়। এর ফলাফল কি দাঁড়ায় সিমুলেশনে? এর ফলাফল এক কথায় অসাধারণ। এটি উভয় সংকটের একটা প্রায় নিখুঁত সমাধান দেয়। যেহেতু চালকের নেটওয়ার্ক একীভূত, তাই মার্জারের মতোই এখানে দক্ষতা পাওয়া যায়। ট্রাফিক জ্যাম প্রায় 6% কমে আসে। কিন্তু যেহেতু প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ভাড়া নিয়ে প্রতিযোগিতা চালু থাকে, তাই এর সুবিধা যাত্রীরাও পান। সিমুলেশনে দেখা যায় ভাড়া কমে যায় এবং যাত্রীদের উদ্বৃত্ত বা কনজিউমার সারপ্লাস বছরে $63 মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। অবিশ্বাস্য! যাত্রীদের পকেট থেকে $77 মিলিয়ন বেরিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টো $63 মিলিয়ন সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু এতে কোম্পানিগুলোর অবস্থা কি হয়? তাদের লাভ কি কমে যায়? না, মজার ব্যাপার হলো এমনকি প্ল্যাটফর্মগুলোর লাভও কিছুটা বাড়ে, কারণ তাদের কার্যক্রম আরও দক্ষ হয়ে ওঠে। কম সময়ে কম খালি ঘুরে তারা বেশি ট্রিপ সম্পন্ন করতে পারে, ফলে তাদের পরিচালন ব্যয় কমে। এটা সত্যি একটা উইন 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 পরিস্থিতি। যাত্রী, চালক এবং এমনকি প্ল্যাটফর্ম সবার জন্যই এটা মঙ্গলজনক। এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? বিশেষ করে যারা শহরের নীতি নির্ধারক বা যারা এই ধরনের ডিজিটাল বাজার নিয়ে গবেষণা করছেন, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি? এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। নীতি নির্ধারকদের জন্য সবচেয়ে বড় বার্তা হলো রাইড হেইলিং নেটওয়ার্কগুলোর এই বিভাজন বা ফ্র্যাগমেন্টেশন, এটা ট্রাফিক জ্যাম আর অদক্ষতার একটা প্রধান কারণ। কোম্পানিগুলোকে একীভূত হতে দেওয়া বা মার্জার অনুমোদন করা হয়তো দক্ষতার উন্নতি করে, কিন্তু এটা একটা একচেটিয়া বাজার তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের ক্ষতি করে। সেখানে ইন্টারঅপারেবিলিটি একটা অত্যন্ত শক্তিশালী আর বাস্তবসম্মত বিকল্প হতে পারে। এটা মার্জারের সুবিধাগুলো দেবে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করবে না। আর যারা গবেষণা করছেন বা করবেন, তাদের জন্য এই পেপারটা তাদের কি পথ দেখাতে পারে? একাডেমিক ও গবেষকদের জন্য এই গবেষণাটি আধুনিক প্রায়োগিক গবেষণার মানে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের একটা আদর্শ উদাহরণ। এটা ধাপে ধাপে দেখায় যে কিভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যার গভীরে যাওয়া যায়। প্রথমত, গতানুগতিক ডেটার উপর নির্ভর না করে সৃজনশীল উপায়ে নতুন আর বিস্তারিত ডেটা সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, শুধু ডেটা বিশ্লেষণ না করে বাজারের মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো ধারণ করতে পারে এমন একটা শক্তিশালী তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করতে হয়। এবং তৃতীয়ত, সেই মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সিমুলেশন চালাতে হয় যা বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর সমাধান দিতে পারে। ডেটা, থিওরি এবং পলিসি এই তিনের সমন্বয়ে এই গবেষণার মূল শক্তি। আলোচনার শেষে এসে কিছু প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। এই গবেষণাটি তো নিউ ইয়র্কের মতো একটা অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ শহরের উপর করা হয়েছে। যদি আমরা কম ঘন বসতিপূর্ণ কোনো শহরের কথা ভাবি, ধরা যাক কোনো শহরতলির এলাকা, সেখানের ফলাফল কি হতে পারে? সেখানে তো চালক আর যাত্রীর ম্যাচিং এমনিতেই অনেক বেশি কঠিন। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নেটওয়ার্ক একীভূত করার সুবিধা হয়তো আরও অনেক বেশি হবে, কারণ সেখানে একজন বাড়তি চালক বা যাত্রী খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন। তাই সেখানে ইন্টারঅপারেবিলিটির কার্যকারিতা হয়তো আরও বেশি প্রমাণিত হবে। আরেকটা বিষয়, গবেষণায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্ল্যাটফর্মগুলো শুধুমাত্র মুনাফার জন্য কাজ করে না, কিছুটা সামাজিক কল্যাণের কথাও ভাবে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে কোনো একচেটিয়া কোম্পানি পুরোপুরি মুনাফা কেন্দ্রিক হয়ে যায়, তখন পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে? ভাড়া কি লাগাম ছাড়া হয়ে যাবে? সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। মডেলটি দেখায় যে একটা একচেটিয়া কোম্পানির হাতে ক্ষমতা গেলে তারা সেটার অপব্যবহার করতে পারে। যদি তারা সামাজিক কল্যাণের কথা বিন্দুমাত্র না ভাবে, তাহলে ভাড়ার পরিমাণ হয়তো আমাদের সিমুলেশনের চেয়েও অনেক বেশি বাড়বে।
আর এই ইন্টারঅপারেবিলিটি ধারণাটা কি শুধু রাইড হেলিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এটা শুনলে আমার অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথাও মনে হচ্ছে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া বা ফুড ডেলিভারি। এই ধারণা কি সেখানেও প্রয়োগ করা যেতে পারে? যেমন ধরুন হোয়াটসঅ্যাপ থেকে টেলিগ্রামে মেসেজ পাঠানো বা পাঠাও ফুড অ্যাপ থেকে ফুড পান্ডার কোনো নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে অর্ডার করা। ঠিক এই প্রশ্নগুলোই ভবিষ্যতের গবেষণার দরজা খুলে দেয়। যেখানেই নেটওয়ার্কের বিভাজনের কারণে অদক্ষতা তৈরি হচ্ছে, সেখানেই ইন্টারঅপারেবিলিটির একটা সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। টেলিকম সেক্টরে যেমন এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে কল করা যায়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু ভাবা যেতেই পারে। এই গবেষণার মডেল এবং ধারণাগুলো অন্য অনেক ডিজিটাল বাজারেও প্রয়োগের অসম্ভব সম্ভাবনা রাখে। আজকের আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হলো, একজন চালক একটা অ্যাপ ব্যবহার করছেন নাকি দুটো, এই আপাতদৃষ্টিতে ছোট একটা বিষয় একটা শহরের ট্রাফিক, ভাড়া এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর কতটা গভীর আর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। এটি আমাদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় যে আমরা যে ডিজিটাল বাজার তৈরি করছি তার গঠন বা আর্কিটেকচার আমাদের বাস্তব ভৌত জগতের উপর কতটা সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই বাজারগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, প্রতিযোগিতাকে কিভাবে টিকিয়ে রাখা হবে, সেই সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করে দেবে আমাদের শহর এবং আমাদের জীবনযাত্রা ভবিষ্যতে কেমন হবে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों की कल्पना कीजिए। कारों की भीड़ और उनमें से कई राइड हेलिंग गाड़ियां मतलब उबर और लिफ्ट खाली घूम रही हैं। एक पूर्व परिवहन अधिकारी ने इस स्थिति को बहुत सही कहा था, खाली सीटें भरी सड़कें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। एक नए शोध के अनुसार न्यूयॉर्क में ड्राइवर अपना लगभग आधा समय यानी 47% बिना किसी यात्री के बिताते हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल। और ये पड़ताल कोलंबिया विश्वविद्यालय के निकोला रोसैया के एक बहुत ही प्रभावशाली शोध पत्र पर आधारित है। इसका शीर्षक है कंप्लीटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम। और ये कोई ऐसा वैसा लेख नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रतिष्ठित इकोनोमेट्रिका जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो अकादमिक दुनिया में एक बहुत ही सम्मानित FT50 सूचीबद्ध प्रकाशन है। तो हम सभी सुनने वालों से ये कहना चाहेंगे कि चाहे वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। ये बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। लिंक शो नोट्स में है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण का जो मुख्य सवाल है वो काफी सरल है ना? हाँ, बहुत सरल। जब उबर और लिफ्ट जैसी कंपनियां एक शहर में मुकाबला करती हैं, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है या इससे ट्रैफिक और बर्बादी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं? और ये शोध इसी सवाल की पड़ताल करता है कि क्या इन कंपनियों को मिला देना मतलब मर्जर, या उन्हें ड्राइवरों को साझा करने के लिए मजबूर करना, जिसे आपने इंटरऑपरेबिलिटी कहा। हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी। तो क्या ये सब करना यात्रियों, ड्राइवरों और शहर के लिए बेहतर होगा? एकेडमिक रिसर्च में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये तुलना बहुत अच्छी है और जवाब भी वैसा ही है। आप असली क्षति का अध्ययन करने से पहले कंप्यूटर पर उसका एक मॉडल बनाते हैं। शोधकर्ता ने भी यही किया, एक स्थानीय मॉडल बनाया। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के राइड हेलिंग बाजार का एक कंप्यूटर सिमुलेशन बना दिया, और इस मॉडल को असल दुनिया जैसा बनाने के लिए इसमें 4 मुख्य बातें शामिल करना जरूरी था। और पहली बात शायद ये होगी कि ड्राइवर और यात्री दोनों ही इस खेल का हिस्सा हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल सही। पहली बात यह है कि ये एक दो तरफा बाजार है। ये सिर्फ यात्रियों के बारे में नहीं है। ज्यादा ड्राइवर होने से यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ता है, जो यात्रियों को खींचता है, और ज्यादा यात्री होने से ड्राइवरों को ज्यादा ट्रिप मिलती है, जो ड्राइवरों को खींचता है। ये एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला चक्कर है। समझी। और इसी से शायद दूसरा पॉइंट भी जुड़ा होगा कि अगर एक ऐप पर ज्यादा ड्राइवर और यात्री हैं, तो वो ऐप ज्यादा बेहतर काम करेगा। एकदम सही। इसे बड़े पैमाने की किफायतें या इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी छोटे गांव के बस स्टॉप पर इंतजार करना बनाम किसी बड़े शहर के मेट्रो स्टेशन पर। जहां ज्यादा लोग और ज्यादा गाड़ियां हैं, वहां आपको जल्दी सवारी मिल जाती है। नेटवर्क जितना बड़ा होता है, सिस्टम उतना ही कुशल हो जाता है, मैचिंग तेज होती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन शहर सिर्फ गणित तो है नहीं। उसकी अपनी एक असलियत है, अपनी एक लय है।
सुबह के समय ट्रैफिक एक तरफ होता है, शाम को दूसरी तरफ। और यही मॉडल का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्थानिक बाधाएं। सुबह के समय हजारों लोग मैनहट्टन के दफ्तरों में काम करने जाते हैं, लेकिन उस समय मैनहट्टन से बाहर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इससे एक असंतुलन पैदा होता है। अच्छा, मतलब ड्राइवर यात्री को मैनहट्टन में छोड़ तो देता है। हाँ, लेकिन फिर अगली राइड खोजने के लिए उसे खाली गाड़ी चलानी पड़ती है। और यहीं पर शायद उबर और लिफ्ट का वो सर्ज प्राइसिंग जैसा सिस्टम काम आता होगा। बिल्कुल। वो कीमतों को घटा बढ़ाकर ड्राइवरों को उन इलाकों में भेजने की कोशिश करते हैं जहां उनकी जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल। और वही हमारा चौथा और आखिरी बिंदु है, रणनीतिक मूल्य निर्धारण। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाते, वे एक जटिल बाजार का प्रबंधन करते हैं। वे रणनीतिक रूप से यात्रियों के लिए किराए और ड्राइवरों के लिए मुआवजे तय करते हैं, ताकि पूरे शहर में मांग और आपूर्ति को संतुलित कर सकें और जाहिर है अपना मुनाफा बढ़ा सकें। इन चारों चीजों को मिलाकर एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जो न्यूयॉर्क की सड़कों की असली कहानी बता सके। ठीक है, तो मॉडल का खाका तो तैयार हो गया, लेकिन बिना असली डेटा के ये सिर्फ एक सुंदर सिद्धांत है। शोधकर्ता को इतनी डिटेल जानकारी मिली कैसे? ये कंपनियां तो अपना डेटा किसी किले की तरह संभाल कर रखती हैं। ये इस शोध का सबसे रोमांचक हिस्सा है। डेटा संग्रह यहाँ किसी जासूसी से कम नहीं था। पहला सोर्स तो पब्लिक था। न्यूयॉर्क शहर के टैक्सी और लिमोजिन कमीशन मतलब TLC से मिला ट्रिप रिकॉर्ड। इसमें लाखों ट्रिप्स का पूरा ब्यौरा था। लेकिन जो चीज इस शोध को खास बनाती है वो दूसरा डेटा सोर्स है ना? सही कहा, असली जादू दूसरे सोर्स में है। शोधकर्ता ने इन प्लेटफॉर्म के जो पब्लिक API होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो रियल टाइम में डेटा इकट्ठा कर रहा था। एक मिनट, तो मतलब उन्होंने उबर और लिफ्ट के सिस्टम से सीधे ये जानकारी निकाली कि कौन सी कार कहाँ खाली घूम रही है? ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है। जासूसी शायद सही शब्द न हो, पर ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका था। इसमें सिर्फ कीमतें और इंतजार का समय ही नहीं था, बल्कि ड्राइवरों का मुआवजा और सबसे जरूरी चीज क्या? शहर में घूम रहे हर एक खाली ड्राइवर की गतिविधि भी शामिल थी। इसका पैमाना बहुत बड़ा था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस और ब्रॉन्क्स में ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का एक ग्रिड बनाया गया। अच्छा। और हर पॉइंट कुछ सेकंड में डेटा का अनुरोध करता था। इस ग्रिड ने 2 महीनों में शहर की लगभग 75% यात्राओं को कवर किया। ये दिखाता है कि आज के शोधकर्ता सिर्फ सर्वे पर निर्भर नहीं है। तो इस अविश्वसनीय डेटा सेट से क्या पता चला? सिमुलेशन चलाने से पहले डेटा ने खुद क्या कहानी सुनाई? डेटा से 2 बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, जैसा कि आपने शुरू में बताया, ड्राइवर यूटिलाइजेशन बहुत कम है, 47%। मतलब न्यूयॉर्क में सड़क पर दिखने वाली हर 2 उबर में से एक लगभग खाली घूम रही है। ये तो अविश्वसनीय है। इससे तो ईंधन और समय की कितनी बर्बादी होती होगी। बर्बादी का एक बहुत बड़ा स्तर है, और ये खाली सीटें भरी सड़कें वाली बात को पूरी तरह से सही साबित करता है। और दूसरा तथ्य तो और भी हैरान करने वाला है, जो ड्राइवरों के व्यवहार से जुड़ा है। वो क्या? दूसरा तथ्य ये है कि ड्राइवर एक ही समय में दोनों ऐप्स का उपयोग बहुत कम करते हैं, जिसे अकादमिक भाषा में मल्टी होमिंग कहते हैं। डेटा से पता चला कि ड्राइवर अपने खाली समय का 5% से भी कम हिस्सा दोनों ऐप्स पर एक साथ ऑनलाइन बिताते हैं। इसे नेटवर्क का विखंडन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब यह है कि अगर कोई यात्री उबर पे कैब बुक कर रहा है, तो हो सकता है कि सड़क के उस पर एक खाली लिफ्ट ड्राइवर खड़ा हो, लेकिन उबर का सिस्टम उसे देख ही नहीं सकता। यात्री को दूर से आने वाले उबर ड्राइवर का इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। मैंने सुना है कि कंपनियां ड्राइवरों को इंसेंटिव देती हैं कि वो सिर्फ उनका ही ऐप चलाएं, जैसे कुछ बोनस वगैरह। हाँ बिल्कुल, कई बार वे कहते हैं कि एक ऐप उन्हें बोनस देता है अगर वे लगातार 10 राइड सिर्फ उन्हीं के साथ पूरी करें। तो जाहिर है वे दूसरा ऐप बंद ही रखेंगे। कंपनियां उन्हें एक ही जगह पर बांधकर रखना चाहती हैं। तो मॉडल बन गया, डेटा मिल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि सिस्टम में बहुत बर्बादी है। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। शोधकर्ता ने इस मॉडल का उपयोग करके किन प्रयोगों को आजमाया? यहीं पर इस मॉडल और सिमुलेशन की असली ताकत सामने आती है। शोधकर्ता ने 3 अलग अलग परिदृश्यों का विश्लेषण किया। पहला तो मौजूदा स्थिति है, मतलब जो अभी चल रहा है। विश्लेषण से पता चला कि इस विखंडन और बाजार की संरचना के कारण शहर को, यानी हम सबको कुल मिलाकर हर साल $176 मिलियन का चूना लग रहा है, और ड्राइवरों द्वारा पैदा किए गए ट्रैफिक का 21% पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है।
21% बर्बाद ट्रैफिक, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? पहला वैकल्पिक परिदृश्य क्या था? पहला परिदृश्य था विलय, यानी क्या होता अगर उबर लिफ्ट को खरीद लेती और बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी बचती। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। अच्छा, क्या थे? फायदा ये था कि सभी ड्राइवर एक ही पूल में होते, जिससे मैचिंग बहुत बेहतर हो जाती। ट्रैफिक 8% कम हो जाता। एक मिनट, अगर ट्रैफिक 8% कम हो रहा है तो ये तो शहर के लिए बहुत बड़ी जीत है। कम जाम, कम प्रदूषण। क्या थोड़ी ज्यादा कीमतें चुकाना इस फायदे के लिए सही नहीं होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। लेकिन मॉडल ने दिखाया कि नुकसान ये था कि कीमतें 4% बढ़ जाती। एकाधिकार बनने से मुकाबला खत्म हो जाता और कंपनी अपनी मनमानी करती। इससे उपभोक्ताओं को सालाना $77 मिलियन का नुकसान होता। दक्षता से होने वाला सारा लाभ एकाधिकार वाली कंपनी की जेब में चला जाता, हम तक कुछ नहीं पहुंचता। तो विलय एक अधूरा समाधान लगता है। दूसरा परिदृश्य क्या था? तीसरा परिदृश्य था इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि सरकार एक नियम बनाती कि दोनों ऐप्स को सभी उपलब्ध ड्राइवरों को साझा करना होगा। कंपनियां अलग अलग रहती, एक दूसरे से कीमतों और सेवा पर मुकाबला करती, लेकिन ड्राइवरों का पूल एक ही होता। यह तो बहुत दिलचस्प है। सुनने में ये दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाने जैसा लगता है। इसके क्या परिणाम हुए? परिणाम बहुत सकारात्मक थे। ट्रैफिक 6% कम हो जाता, जो विलय से होने वाली कमी के काफी करीब है। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अंतर कीमतों में था। कीमतें 1.4% कम हो जाती। अरे वाह, कम भी हो जाती? हाँ, उपभोक्ताओं को सालाना $63 मिलियन का फायदा होता। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म का मुनाफा भी थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि बेहतर दक्षता से उनकी अपनी लागत भी कम हो जाती। ये लगभग एक जीत जीत वाली स्थिति थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में संभव है? क्या उबर और लिफ्ट जैसी कंपनियां, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, कभी भी अपने ड्राइवरों का पूल साझा करने के लिए तैयार होंगी? यह एक बहुत ही व्यवहारिक बाधा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विलय और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों ही नेटवर्क को एक करके दक्षता बढ़ाते हैं। लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी के मामले में कंपनियां अभी भी कीमतों पर मुकाबला कर रही होती हैं। इसलिए दक्षता से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, कम कीमतों के रूप में। जबकि विलय में वो सारा फायदा कंपनी रख लेती है। बिल्कुल, आपका सवाल सही है। कंपनियां इसका विरोध करेंगी, लेकिन यह शोध नीति निर्माताओं को एक बहुत शक्तिशाली तर्क देता है कि वे ऐसा नियम क्यों लागू करें। यह तो नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और डेटा पर आधारित संदेश है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटते हैं। जो लोग अपना शोध शुरू कर रहे हैं, उनके लिए इस पेपर से क्या सीख है? शोधकर्ताओं के लिए इस पेपर का जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसने दिखाया है कि प्लेटफॉर्मों के बीच इस तरह के जटिल स्थानिक मुकाबले को मॉडल करने का एक नया प्रबंधनीय तरीका कैसे विकसित किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे थ्योरी, नया डेटा कलेक्शन और सिमुलेशन, इन तीनों को मिलाकर वास्तविक दुनिया के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। और नीति निर्माताओं के लिए क्या संदेश है? जो शहरों में ट्रैफिक और उपभोक्ता कल्याण के बारे में सोचते हैं, उन्हें इस शोध से क्या लेना चाहिए? उनके लिए निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ प्लेटफॉर्म को आपस में मुकाबला करने देना सबसे अच्छा सिस्टम नहीं है। इससे बहुत बर्बादी होती है। विलय से दक्षता तो बढ़ती है, लेकिन उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। तो इंटरऑपरेबिलिटी ही सबसे अच्छा रास्ता है। इस शोध के अनुसार हाँ, ये नियम एक बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये हमें एक बड़े नेटवर्क की दक्षता भी देता है और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ भी। यह वास्तव में एक शक्तिशाली विचार है। तो जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो ये शोध किन नए और दिलचस्प सवालों को जन्म देता है, जिनके जवाब अभी खोजे जाने बाकी हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये मॉडल मानता है कि विलय के बाद एकाधिकार वाली कंपनी का व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लेकिन क्या होगा अगर एकाधिकार बनने के बाद कंपनी और ज्यादा लाभ केंद्रित हो जाए, अपनी बाजार की ताकत का और ज्यादा फायदा उठाने लगे? पेपर में यह चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा होता है तो विलय वास्तव में सामाजिक कल्याण को कम कर सकता है, बढ़ाएगा नहीं। और क्या ये विचार दूसरे बाजारों पर भी लागू हो सकता है, जैसे कि फूड डिलीवरी? वहां भी तो यही कहानी है। बिल्कुल। क्या यह तर्क और विश्लेषण अन्य गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जोमेटो और स्विगी पर भी लागू होगा? वहां भी तो डिलीवरी पार्टनर्स का ऐसा ही विखंडन होता है। एक ही रेस्टोरेंट के बाहर दोनों कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर इंतजार कर रहे होते हैं।
यह भविष्य के शोध के लिए एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है। और अंत में ड्राइवरों पर लंबे समय में इसका क्या असर होगा? ये भी एक अहम सवाल है। यदि इंटरऑपरेबिलिटी जैसी नीतियां लागू की जाती हैं तो लंबे समय में ड्राइवरों के व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे उनकी कमाई बढ़ेगी या घटेगी? क्या यह उनके ड्राइवर बनने या न बनने के निर्णय को प्रभावित करेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर भविष्य के शोध में खोजा जाना बाकी है। यह अध्ययन हमें जवाब तो देता है, लेकिन साथ ही सोचने के लिए कई नए और महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है। Ein ehemaliger New Yorker Verkehrsbeamter hat das mal perfekt auf den Punkt gebracht. Er sagte, leere Sitze, volle Straßen. Man muss sich das mal vorstellen. Du stehst in Midtown Manhattan und pro Quadratkilometer sind da im Schnitt 155 Ride-Hailing-Fahrzeuge unterwegs. Das sind schon mal eine Menge. Ja, aber jetzt kommt's. 70 davon, also fast die Hälfte, sind komplett leer. Leer? Leer. Die kreisen da einfach nur rum, warten auf die nächste Anfrage oder sind auf dem Weg, jemanden abzuholen. Und da fragt man sich doch, ist dieser ganze Stau einfach der Preis für unseren Komfort? Oder ist das eine gigantische Ineffizienz, die nur entsteht, weil diese Plattformen sich so bekämpfen? Und genau diese Frage, ist der Kern einer wirklich, wirklich bemerkenswerten Forschungsarbeit von Nicola Rosaia von der Columbia University. Okay. Für unsere heutige Besprechung stützen wir uns auch komplett auf seinen Artikel Competing Platforms and Transport Equilibrium. Und man muss dazu sagen, der ist im Fachjournal Econometrica erschienen. Das ist sozusagen die Champions League der Wirtschaftswissenschaften. Eine FT50 gelistete Publikation, also absolute Spitzenklasse. Genau. Aber das ist ja oft so, dass solche Top-Artikel extrem theoretisch sind. Man liest sie und fragt sich, was das jetzt mit der echten Welt zu tun hat. Ist das hier auch so ein Fall? Nein, überhaupt nicht. Das ist das Schöne an dieser Arbeit. Sie ist absolut handfest. Sie nimmt ein sehr technisches, theoretisches Rüstzeug, um eine unglaublich praktische Frage zu beantworten. Eine Frage, die am Ende Millionen von Menschen in Städten weltweit betrifft. Das klingt vielversprechend und genau deshalb auch ein direkter Appell an dich, wenn du zuhörst. Egal, ob du diesen Kanal abonniert hast oder nicht, nimm dir die Zeit und lies diesen Artikel. Gerade wenn du vielleicht am Anfang deiner eigenen Forschungsreise stehst, ist das ein fantastisches Beispiel dafür, wie Spitzenforschung heute funktioniert. Absolut. Den Link packen wir dir natürlich in die Shownotes. Also, gut. Lass uns da mal reingehen. Im Kern geht es doch darum, herauszufinden, ob dieser Wettbewerb, also Uber gegen Lyft und so weiter, ob der in New York zu Verschwendung führt. Richtig? Genau. Er untersucht, was passieren würde, wenn die fusionieren würden, oder? Und, das ist die spannende Alternative, wenn sie gezwungen wären, zusammenzuarbeiten. Das Kernproblem, das er dabei identifiziert, nennt er Fragmentierung. Fragmentierung. Okay, die Analogie, die er nutzt, ist eigentlich ganz einfach. Stell dir 2 Supermärkte vor, direkt nebeneinander. Jeder hat seine eigenen Kassen. Und selbst wenn im einen Laden eine Kasse komplett frei ist, darfst du sie nicht benutzen, wenn du im anderen Laden bist. Macht total Sinn. Und bei den Fahrdiensten ist es dasselbe. Ein freier Fahrer von Plattform A kann einen Fahrgast auf Plattform B nicht abholen, selbst wenn er direkt vor seiner Nase steht. Exakt. Das kennt man ja. Man bestellt einen Uber, die App sagt 5 Minuten und in der Zwischenzeit fahren 3 leere Bolt-Fahrzeuge an einem vorbei. Da spürt man diese Ineffizienz ja am eigenen Leib. Genau. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Rosaia hat das mit harten Daten untermauert. Und wie er an diese Daten gekommen ist, das ist für sich schon eine Geschichte wert. Ja, das ist ja immer die große Frage. Eine Theorie ist eine Sache, aber wie beweist man das? Man kann ja nicht einfach New York für ein Experiment lahmlegen. Richtig. Er hat die Programmierschnittstellen, die APIs der Plattformen genutzt. Im Grunde hat er ein digitales Raster über große Teile von New York gelegt. Manhattan, Brooklyn, Queens, die Bronx. Und an diesen Punkten alle paar Sekunden abgefragt, welche Autos sind hier gerade verfügbar. Ah, okay. Und das Besondere daran ist, er konnte so nicht nur die Fahrten selbst sehen, sondern auch die Bewegungen der untätigen Fahrer. Er konnte also den Geisterfahrern zuschauen, die leer herumkurven. Quasi, ja? Das war bisher kaum möglich in dieser Detailtiefe. Und was haben diese Daten dann gezeigt? Bestätigen sie dieses Bauchgefühl? Sie bestätigen es auf eine, fast schon erschreckende Weise.
allein aus diesen Rohdaten, also noch bevor er sein Modell baut, zieht er 2 entscheidende Schlüsse. Okay, welche sind das? Erstens, die Auslastung der Fahrer ist extrem gering. Sie sind nur 53% ihrer Arbeitszeit tatsächlich mit einem Fahrgast im Auto. Moment, nur 53%? Ja. Das heißt fast die Hälfte der Zeit? Ja, fahren sie leer herum. Die Hälfte? Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine enorme Verschwendung von Zeit, Benzin, Straßenfläche. Absolut. Und der zweite Punkt untermauert das Problem der Fragmentierung direkt, das sogenannte Multihoming. Also die Frage, ob Fahrer einfach beide Apps gleichzeitig nutzen? Genau. Man könnte ja denken, das löst das Problem. Aber das tun sie kaum. Weniger als 5% der untätigen Fahrer sind auf beiden Plattformen gleichzeitig online. Nur 5%? Ja. Warum so wenige? Die Gründe sind vielfältig, technische Hürden, die Kosten für ein zweites Handy vielleicht, aber vor allem die Anreizsysteme der Plattformen, die belohnen oft Exklusivität. Verstehe. Die Trennung der Netzwerke ist also ein reales, messbares Problem. Exakt. Okay, die Daten zeigen uns also ein klares Bild des Problems. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Wie kommt man von dieser Beobachtung dazu, herauszufinden, was passieren würde, wenn sich die Regeln ändern? Das ist genau der Punkt, an dem die Daten allein nicht mehr weiterhelfen. Hier braucht man ein theoretisches Modell. Man muss sozusagen eine digitale Version von New Yorks Ride-Hailing-Markt im Computer nachbauen. Genau, um dann verschiedene Szenarien durchzuspielen. Das ist der Schritt von der reinen Beschreibung zur Simulation von Ursache und Wirkung. Eine Art digitaler Zwilling für den Verkehr in New York. Was muss so ein Modell denn alles können, damit es die Realität gut abbildet? Im Wesentlichen muss es 4 Dinge erfassen. Erstens, es ist ein zweiseitiger Markt. Zweiseitig? Ja, die Plattformen müssen nicht nur Fahrgäste, sondern gleichzeitig auch Fahrer anziehen. Mehr Fahrer bedeuten kürzere Wartezeiten, das lockt mehr Fahrgäste an. Und mehr Fahrgäste bedeuten mehr Aufträge, was wiederum mehr Fahrer anlockt? Ein Kreislauf. Diesen Kreislauf muss das Modell abbilden. Das ist die wirtschaftliche Seite. Okay, aber es geht ja vor allem um den Verkehr, um den Stau. Richtig, das ist der zweite entscheidende Punkt. Die räumliche Dynamik. New York ist ja kein einzelner Punkt. Der Standort ist alles. Eine Fahrt von A nach B verlagert einen Fahrer. Wenn morgens alle nach Midtown wollen, entsteht dort ein Fahrerüberschuss und woanders ein Mangel. Und die müssen dann leer zurückfahren, um neue Aufträge zu finden. Genau, diese leeren Kilometer muss das Modell exakt nachbilden. Und die Preise natürlich. Das berühmte Search Pricing. Das ist die dritte Säule, strategische Preisgestaltung. Die Plattformen setzen ja nicht einfach einen festen Preis. Sie passen die Preise dynamisch an, um genau diese räumlichen Ungleichgewichte zu steuern. Und um ihren Gewinn zu maximieren natürlich. Selbstverständlich. Das klingt alles schon extrem komplex. Allein diese 3 Dinge zusammen zu modellieren, stelle ich mir schwierig vor. Das ist es auch. Und das führt uns zum 4. Punkt, der oft den Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Paper ausmacht. Der methodische Beitrag. Ein großer Teil von Rosaias Arbeit besteht darin, eine völlig neue, handhabbare Methode zu entwickeln, um dieses komplexe System überhaupt berechnen zu können. Spitzenforschung bedeutet also oft, dass man zuerst das Werkzeug erfinden muss, bevor man die eigentliche Arbeit machen kann. Ganz genau. Und was ist der Trick dabei? Wie hat er dieses Puzzle lösbar gemacht? Der Trick ist faszinierend. Er nennt es das Inversionstheorem. Normalerweise würde man im Modell die Plattformen die Preise festlegen lassen und dann schauen, wie alle reagieren. Das ist mathematisch ein Albtraum. Okay. Rosaia dreht den Spieß um. Er lässt die Plattformen im Modell direkt die Verteilung der Fahrer und Fahrgäste wählen. Nicht die Preise, sondern wo die Leute sein sollen. Genau. Und die Preise, die dafür nötig sind, die ergeben sich dann quasi automatisch aus den Bedingungen. Das vereinfacht die Berechnung des Gleichgewichts enorm. Ein wirklich eleganter Kunstgriff. Okay, das ist also das Werkzeug, dieser digitale Sandkasten von New York. Dann lass uns jetzt mal schauen, was dieses Werkzeug zutage fördert. Was passiert, wenn er an den Schrauben dreht? Was sagt das Modell über die aktuelle Situation? Die Diagnose für den Status quo ist ziemlich ernüchternd. Er quantifiziert den Schaden. Das jetzige System verursacht einen jährlichen Verlust an gesellschaftlicher Wohlfahrt von 176 Millionen $. Das ist eine riesige, aber auch sehr abstrakte Zahl. Kann man das irgendwie greifbarer machen? Ja, und das ist die Zahl, die wirklich hängen bleibt. 21% des gesamten Verkehrs, der durch Ride-Hailing-Fahrer verursacht wird, sind reine Verschwendung. 21%? Ja. Fahrten, die nur aufgrund der Ineffizienz des Systems stattfinden. Und diese Verschwendung setzt sich aus 2 Teilen zusammen.
15% allein durch die Fragmentierung der Netzwerke. Also die 2 Supermärkte nebeneinander. Genau. Und weitere 6% durch die Marktmacht der Plattformen, die zu überhöhte Preise führt. 21%, das ist ja fast ein Viertel. Das bedeutet, jedes 5. Ride-Hailing-Auto, das man sieht, fährt im Grunde für nichts durch die Gegend und verstopft die Straßen. Das ist schockierend. Das ist es. Okay, das ist die Diagnose. Was wären die Heilmittel? Die naheliegende, wenn auch vielleicht etwas beängstigende Lösung wäre ja eine Fusion. Was passiert, wenn Uber Lyft kauft? Hier zeigt das Modell einen klassischen Zielkonflikt. Die positive Seite, der Verkehr würde spürbar zurückgehen um 8%. 8% weniger Verkehr, das ist viel. Enorm viel. Einfach weil das Matching viel effizienter wird. Jeder verfügbare Fahrer kann jedem Fahrgast zugeordnet werden. Die leeren Kilometer nehmen drastisch ab. Das klingt ja erstmal super. Weniger Stau, weniger Umweltverschmutzung. Aber es gibt sicher einen Haken, oder? Einen gewaltigen Haken. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Preise für die Fahrgäste im Schnitt um 4% steigen würden. Ah. Der Nutzen für die Konsumenten würde um 77 Millionen Dollar pro Jahr sinken. Der neue Monopolist würde also die ganzen Effizienzgewinne komplett für sich behalten. Er gibt nichts an die Kunden weiter. Das ist ja ein klassisches Monopolproblem. Aber das gilt auch sicher nicht für die ganze Stadt gleich, oder? Sehr gute Frage. Und genau das zeigt das Modell auch. Die Effekte sind räumlich sehr unterschiedlich. Menschen in Gebieten mit geringerer Dichte wie der Bronx würden von der Effizienz stärker profitieren. Weil es dort überhaupt schwieriger ist, ein Auto zu finden. Richtig. Gleichzeitig würden die Menschen im dichten Manhattan die höchsten Preiserhöhungen sehen. Es gibt also auch noch eine Verteilungsfrage. Also weniger Autos, aber wir alle zahlen mehr. Klingt nicht ideal? Gibt es einen Mittelweg? Eine Möglichkeit, die Effizienz zu bekommen, ohne diesen riesen Monopolisten zu schaffen? Das bringt uns zu Szenario 3. Und das ist wirklich das Herzstück der Analyse. Die sogenannte Interoperabilität. Interoperabilität, okay. Die Idee ist, die Plattformen per Gesetz zu zwingen, ihre Fahrernetzwerke zu teilen. Sie konkurrieren also weiterhin um Kunden mit ihren Apps und Preisen, aber im Hintergrund greifen sie auf denselben Pool von Fahrern zu. Sie behalten den Wettbewerb an der Front, aber teilen sich die Infrastruktur im Hintergrund. Was kommt dabei raus? Das Ergebnis ist erstaunlich. Fast durchweg positiv. Der Verkehr würde um 6% sinken. Okay, fast so gut wie bei der Fusion? Fast so gut. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Preise für die Fahrgäste würden ebenfalls sinken. Und zwar um 1,4%. Moment mal. Jetzt bin ich verblüfft. Der Verkehr geht runter und die Preise für uns Kunden gehen runter. Ja, der Nutzen für die Konsumenten würde um 63 Millionen Dollar pro Jahr steigen. Was ist mit den Unternehmen? Die machen dabei doch sicher Verlust, oder? Das ist der unglaublichste Teil. Selbst die Gewinne der Plattformen würden leicht steigen. Wie kann das sein? Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Es ist die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau. Ganz genau. Die Kosteneinsparungen durch die höhere Effizienz des gemeinsamen Netzwerks sind so groß, dass sie die leichten Preissenkungen mehr als ausgleichen. Man bekommt die Effizienz eines einzigen großen Netzwerks, weil jeder Fahrer für jeden Fahrgast verfügbar ist. Das reduziert die Wartezeiten und die leeren Kilometer. Massiv. Und gleichzeitig behält man aber den Preiswettbewerb, weil die Plattformen ja immer noch um dich als Kunden buhlen müssen. Das verhindert die Monopolmacht. Es ist eine Lösung, die das Beste aus beiden Welten kombiniert. Faszinierend. Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die man mitnehmen sollte, als jemand, der forscht, aber auch für die Praxis? Also für die Wissenschaft ist dieser Artikel wirklich ein Meisterstück. Er zeigt idealtypisch, wie man neuartige Daten, clevere empirische Beobachtungen und ein anspruchsvolles theoretisches Modell verknüpft, um eine relevante reale Frage zu beantworten. Er demonstriert, wie man komplexe Zielkonflikte hier zwischen Effizienz und Marktmacht nicht nur beschreibt, sondern präzise in Dollar und Cent quantifiziert. Und für die Politik? Für die Leute in den Stadtverwaltungen, die sich jeden Tag mit Stau und Regulierung herumschlagen? Für die ist die Lektion vielleicht sogar noch wichtiger. Mehr Wettbewerb ist nicht automatisch immer besser. Vor allem dann nicht, wenn er wie hier zu einer Fragmentierung des Marktes führt, die am Ende allen schadet.
Regulatorische Eingriffe wie eben diese Interoperabilität könnten ein extrem wirksames Instrument sein, um digitale Märkte so zu gestalten, dass sie der Gesamtgesellschaft zugutekommen. Also den Konsumenten, den Fahrern und ja sogar den Plattformen selbst. Genau. Und nicht nur einseitig den Plattformbetreibern. Das ist ein starkes Fazit. Aber zum Abschluss wollen wir dir noch einen Gedanken mitgeben, der vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Die Analyse zeigt ja, dass eine Fusion die Gewinne massiv steigert, aber den Konsumenten schadet. Dabei geht das Modell aber davon aus, dass sich die neue Monopolplattform im Grunde so verhält wie vorher. Was aber, wenn der neue Monopolist seine Marktmacht noch viel aggressiver ausnutzt, wenn er die Preise noch stärker anhebt? Der Artikel deutet an, dass dann die Wohlfahrtsgewinne aus der Effizienz sogar komplett verschwinden könnten. Und man kann den Gedanken ja noch weiter spinnen. Diese ganze Analyse bezieht sich auf Ride-Hailing. Aber wo sehen wir sonst noch solche konkurrierenden, fragmentierten Netzwerke? Bei Essenslieferdiensten zum Beispiel. Genau, wo ein Lieferando-Fahrer keine Volt-Bestellung ausliefern darf. Oder bei Plattformen für Freiberufler. Könnte das Prinzip der Interoperabilität, also die erzwungene Zusammenarbeit im Hintergrund, auch in diesen Märkten eine Lösung sein, um die Effizienz zu steigern, ohne den für uns Kunden so wichtigen Wettbewerb zu zerstören? Das ist eine große, offene Frage, die auf Basis dieser Forschung weitergedacht werden muss.